हमारे किस्से में हमारा कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। डोनाल्ड लू से जो पूछा गया वो बताते चले जा रहे हैं। ये ब्रीफिंग उन्होंने दी है, इसी सब के ऊपर बात होगी। सैयद मोहम्मद अली इस सारी की सारी सूरत हाल का तज्जिया करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, साइफर के ऊपर भी उन्होंने बात की, इस सारे के सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? दूसरे ये कि जिसने शोर शराबा किया उसको बाहर निकाला गया, ये भी हमने एक मिसाल इनके यहाँ देखी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने की वो ये कि अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए यूएस कांग्रेस में कहा कि अमरीका पाकिस्तान को एक बहुत अहम इत्तेहादी समझता है और उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसको इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उसके हवाले से तीन बातें बहुत अहम हैं। सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है कि उन्होंने ये बात कांग्रेस को बताई कि 2 साल से जो एक झूठा इल्जामी बयानिया एक सियासी जमात की जानिब से डोनाल्ड लू के हवाले से मुरतब किया गया था, उसके नतीजे में इनकी जान को पिछले 2 साल से खतरा रहा है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि अमरीकी हुकूमत के एक आला ओहदेदार को 2 साल से धमकियां मिल रही हैं एक साजिशी बयानिए के नतीजे में। तो इससे तो यूं लगता है कि ये जमात जो है सिर्फ पाकिस्तानी रियासत की नहीं बल्कि आलमी ताकतों में भी मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ धमकी, धौंस और फेक प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल कर रही है। ये उसका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि जिस तरह आपने कहा कि जो साइफर कंस्पिरेसी है उसको आज यूएस कांग्रेस के सामने बाज़ाब्ता तौर पे फॉर्मली दफन कर दिया गया कि ये बिल्कुल झूठा बयानिया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इससे मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो बयानिया झूठ पर मबनी मुरतब किया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान और अमेरिका के इंतहाई करीबी और अहम ताल्लुकात को मुतासर और ख़राब करना था, वो अमेरिका और पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये और करीबी ताउन के नतीजे में नाकाम बना दी गई है। अच्छा, एक मामला तो अब इसमें देखिए ये भी है, जब डोनाल्ड लू बात कर रहे थे तो उन्होंने हर कॉर्नर की हर तरफ की बात की है, पूरी सिचुएशन का तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अमल में मदाखलत पर तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने नंबर्स भी कोट किए कि किस तरह से लोग बाहर निकले और उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। मतलब ये दो तरफ की बात है। पाकिस्तान की एक बेहतर पिक्चर है कि जहां पर चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ 3 बातें जो बहुत अहम हैं हमारे नाज़रीन को जानना, वो ये है, जिस तरह पहले मैंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को एक अहम तरीन नॉन नेटो एलाई समझता है और इस रिलेशनशिप को बहुत अहमियत देता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में खुद अमेरिका का मफाद है। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो समाजी तरक्की है, जिस तरह खवातीन का बढ़ता हुआ किरदार है, आला ओहदों पे उनकी तैनाती है और इवन निचली सतह पे भी खवातीन की माशी तरक्की में जो उनका अहम कंट्रीब्यूशन है, उसको अमेरिका बहुत कदर की निगाह से देखता है। तो यूं नजर आता है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात के साथ ही साथ हमारी माशी और समाजी तरक्की को भी अमेरिका बहुत सराहता है और इस रिलेशनशिप को बहुत कीमती समझता है। और जो गैर जिम्मेदाराना बयानिया और झूठा बयानिया घर के इस रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की गई है, न सिर्फ ये कि उस पूरी साजिश से अमेरिका वाकिफ है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, और बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका ने एक इंतहाई अहम रिलेशनशिप को इस झूठे बयानिए के ज़रिए से ना आने दिया है और इसको बिल्कुल वाज़ेह और कांग्रेस जो कि अमेरिका का सबसे आला ऐवान है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे झूठा करार दे दिया गया। कमर चीमा साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। कमर चीमा साहब, बात शुरू डोनाल्ड लू ने की थी तो मौसमियाती तब्दीली के रिस्क भी थे, लेकिन जिस काम के लिए पाकिस्तान में हंगामा बर्पा किया गया, वो इंटरनेशनल फर्म जो है लॉबिंग के लिए हायर की गई, वो तो आज खत्म हो गई। साइफर तो कुछ भी नहीं था, आज डोनाल्ड लू ने भी बता दिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासी जलसों में नैरेटिव बनाना और बात होती है, और इस तरह डोनाल्ड लू का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अमेरिकी कांग्रेस के सामने स्टेटमेंट देना बहुत ज्यादा फर्क है। वो वहां पे झूठ नहीं बोल सकते बिकॉज उन्होंने ओथ लिया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि जो डोनाल्ड लू ने वहां पे कहा कि जिस तरह ये कॉन्स्पिरेसी की गई, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इस हवाले से पहले ये कह चुकी थी। आज अमेरिकी कांग्रेस के सामने अमेरिकी ओहदेदारों ने भी कह दिया है
اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ جو الیکشنز ہیں یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کی گئی کہ الیکشنز بھی فراڈ ہوئے ہیں، الیکشنز کے اندر مسئلے ہیں، وہ ادارے حل کریں گے۔ اور دوسرا امریکہ کے اندر امریکی اداروں نے آج جو پاکستان کے سیاستدان عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا، اس کو میں سمجھتا ہوں بلڈوز کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہمارے ملک کے اندر افراتفری پھیلائی گئی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی انتہائی امپورٹنٹ مدد کر رہا ہے۔ اگر ہمیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے پیسے لینے ہیں تو امریکہ اس میں سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ جاتی ہیں وہ امریکہ میں جاتی ہیں، تو ہم نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اتنے امپورٹنٹ اتحادی کے ساتھ، جس کے ساتھ مل کے ہم نے 20 سال دہشت گردی کی جنگ لڑی، جس امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے فوجی جوانوں نے، ہماری عوام نے، پاکستان کی عوام نے دنیا کے امن میں کردار ادا کیا، ہمارے سیاستدانوں نے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے ان کے ساتھ جو تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو امریکی کانگریس میں ظاہری بات ہے یہ ہمیشہ کے لیے کیس بند ہو گیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ریٹن پوزیشن بھی آ گئی، ایک وربل پوزیشن بھی آ گئی، اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ جو صرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ملکوں کے تعلقات خراب کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر بھی اس پہ بحث ہونی چاہیے، لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور ممالک کے تعلقات خراب کرنے والے سیاستدانوں کو یہ کٹہرے میں لایا جائے۔ وہ عوام کی کٹہرے میں تو جاتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ بھی پوچھے، ان کو عدلیہ بھی پوچھے کہ ان کو کیا حق ہے کہ آپ چند ہزار ووٹوں کے لیے یا اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے امپورٹنٹ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات خراب کریں۔ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کو آج کا تعلق نہیں ہے، بڑا پرانا تعلق تھا۔ یورپین ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ یہ ہم نے کب سے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر فارن پالیسی کو اتنا ڈسکس کریں کہ ہم ممالک کے تعلقات بھی خراب ہوں اور ملک کے اندر بھی افراتفری پھیلائی جائے۔ تو اور جو قربانیاں پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دی، اس کو بھی جو ہے وہ رائے گاں کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج امریکی کانگریس کے اندر اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سارے جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا اس کو بلڈوز کر دیا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک تو تاریخ لکھی گئی ہے، اینڈ ابو آل اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں کو ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ کیوں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے نیریٹو کو ہوا دی جاتی ہے۔ اور یہ جو سائفر ایک فیک کیس تھا، یہ کانسپریسی تھی جس کو امریکی کانگریس بھی مان گئی ہے، جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود یہ کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ بولے گئے تھے اور جھوٹ کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ ساتھ رہیے گا قمر چیمہ صاحب، ساتھ رہیے گا ہمارے سید محمد علی صاحب۔ دیکھیے، آپ نے چیمہ صاحب کی بھی ساری گفتگو سنی، آپ بھی اپنی اوپینین بھی دیجئے، ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور ٹھیک اسی طرح کرنی چاہیے۔ شور شرابہ اور پھر ایک دوسرے پہ غصہ، الزامات، اس سے بات کو آگے لے کے نکلیں۔ کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، انہوں نے ہر طرح کی بات کی ہے اور ہر طرح کی بات کرنے کا موقع بھی دیا انہوں نے اس ساری کی ساری بیٹھک میں۔ دیکھیے، یقیناً یہ بہت افسوسناک اور ایک طرح سے شرمندگی کا مقام بھی ہے کہ کچھ جو گمراہ عناصر ہیں وہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں بھی اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کہ ان کو کئی ایوان نمائندگان کو یہ فارملی کہنا چاہتا ہے کہ ان کو اس کمرے سے نکال دیا جائے کیونکہ ان کو اخلاق اور تمیز اور ڈیکورم کا احساس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بات فارملی سرکاری سطح پہ امریکی دفتر خارجہ کے اعلیٰ افسر ڈونلڈ لو آج کہہ رہے ہیں، وہ امریکہ کی آئینی اور پالیسی کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت رکھے گی۔ یعنی کہ باضابطہ طور پہ امریکی دفتر خارجہ انفارم کر رہا ہے یو ایس کانگریس کو کہ جناب نہ تو امریکہ کی جانب سے کوئی سازش کی گئی ہے، دوسری بات یہ کہ خود جو ایک جھوٹا بیانیہ گڑھا گیا، میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خود امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کی جان کو پچھلے 2 سال سے خطرہ لاحق رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ
पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत अहम और कलीदी नॉन नेटो एलाई है और रहा है। उसके अलावा देखा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में भी अमेरिका का बहुत अहम इंटरेस्ट है और अमेरिका इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है और करता रहेगा। चौथा पहलू खवातीन की अपलिफ्ट के हवाले से था और उन्होंने सराहा कि पाकिस्तान में अब बतदरीज आला ओहदों पे भी खवातीन तैनात हो रही हैं, जो कि उनकी समाजी तरक्की और मौके का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन एक आखिरी बात जो बहुत अहम है वो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने की कि जनाब अफगानिस्तान दोबारा से आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है और जो अफगानिस्तान है उसके इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को सबसे ज्यादा खतरात वहां से दरपेश हैं। तो मैं मुख्तसरन ये कंक्लूड करते हुए कहूंगा कि तमाम उमूर में, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, माशी हों, खारजा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती के हों, वाज़ेह तौर पे अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ बहुत अहम तरीन मुल्क और इत्तेहादी है, बल्कि उन तमाम शोबों में उनका पाकिस्तान के साथ पॉलिसी में बहुत कन्वर्जेंस भी पाया जाता है। सैयद मोहम्मद अली साहब तज्जिया कर रहे हैं सारी की सारी सूरत हाल का। अच्छा, मैं चीमा साहब से तो पूछूंगी, पहले आप इसको एड्रेस करें। उन्होंने ये कहा डोनाल्ड लू ने कि बहुत इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट है, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, बिजनेस के बहुत अच्छे मौके हैं और आने वाले दिनों में वो बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स को यहाँ आता देख रहे हैं और यहाँ के पोटेंशियल का फायदा भी उठाता देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मौजूदा हालात में। ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलके काफी देर से काम कर रहा है। वो हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या पोटेंशियल है और पाकिस्तान की जो यूथ जो अमेरिका यूनिवर्सिटियों में पढ़ती है, जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो ये पोटेंशियल है, इसको अमेरिकी अदारे और इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है। हमें ये सियासी अफरा तफरी ने जो मुश्किल में डाला हुआ है, अगर ये पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी ना फैलाई जाए और कुछ सियासी स्टेक होल्डर अपने सियासी मफाद के लिए मामलात को खराब ना करें, तो इस मुल्क के अंदर कितनी पोटेंशियल है। 65% यूथ है। तो अमेरिकन समझते हैं कि हमें इस खिते के अंदर भारत के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो मुल्क है वो पाकिस्तान है। इस चीज को मलहूज रखना होगा, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा।